বড় হয়ে কি হবে? আমি বড় হয়ে আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার হব। पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। শ্রেয়াংশীর চিন্তা ভাবনা কিরকম হবে তা তো জানি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করুক।